Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Para pencinta Al-Quran yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan praktek menghafal Al-Quran Surat An-Naba. Kemarin kita sudah menghafal dari ayat 1 sampai ayat 8 dengan memakai metode yang paling mudah, yaitu diulang per ayat 20 kali. Kemudian sampai ayat keempat digabung 1 sampai 4 20 kali. Dan kemarin kita sampai pada ayat yang ke-8. Kita lanjut ke ayat yang ke-9. Caranya bagaimana nanti agar selesai satu surat? Mari kita mulai menambah hafalan kita, yaitu ayat ke-9 dan seterusnya. Sebelum kita lanjut ke ayat yang ke-9, kita murojaah dulu, kita tikror dulu, mengulang hafalan yang kemarin sudah kita hafal. Ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Sudah sampai di situ. Selanjutnya kita lanjut ke ayat yang ke-9. Ya, bisa diikuti. Wa ja'alna naumakum subata. Diulang 20 kali. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna naumakum subata. Ayat tersebut diulang sebanyak 20 kali. Kita lanjut ke ayat yang ke-10. Waja'alna al-laila libasa. 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 Terus diulang-ulang sebanyak 20 kali. Bisa di-pause dulu, diulang sendiri sebanyak 20 kali. Lanjut ke ayat yang 11. Waja'alna an-nahara ma'asha. 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 Diulang sebanyak 20 kali juga. Lanjut ke ayat yang ke-12.
وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Ketika itu sudah kita ulang sebanyak 20 kali, kita gabung ayat yang ke-9, 10, 11 dan 12 digabung menjadi satu, kita ulang 20 kali. Disimak. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Ulangi. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Lagi. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Lagi. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Itu diulang sebanyak 20 kali ya. Lanjut ke ayat yang ke-13, 14, 15 dan 16. Bisa disimak ya. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا 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 وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Itu sebanyak 20 kali. Lanjut ke ayat yang ke-14, 20 kali juga. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja 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 wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. 20 kali. Lanjut ke ayat yang ke-15.
لنخرج به حبا ونباتا 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 لنخرج به حبا ونباتا. Lanjut yang ke-16. Tadi yang ke-15 diulang tetap 20 kali, di-pause dulu, diulang sendiri. Lanjut ke ayat yang ke-16. Wa jannatin alfafa wa jannatin alfafa wa jannatin alfafa wa jannatin alfafa wa jannatin alfafa. Ketika kita sudah selesai mengulang ayat yang ke-16 sebanyak 20 kali, kita gabung ayat yang ke-13 sampai 16 sebanyak 20 kali. Ya, disimak ya. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Ulangi. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Ulangi lagi. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Lagi. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Ketika sudah kita ulang 20 kali, ayat yang ke-13, 14, 15 dan 16 kita gabung. Dari ayat yang 9 tadi sampai yang ke-16. Bisa diikuti? وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Ulangi lagi yang ke-9 sampai 16. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ
فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Ulangi lagi. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Ketika ayat yang ke-9 sampai 16 ini diulang sebanyak 20 kali. Selanjutnya kita ke langkah selanjutnya, yaitu mengulang ayat yang pertama sampai 16 sebanyak 20 kali. Ya, ikuti. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Ya, sampai 16. Ulang lagi dari amma yatasaalun sampai alfafa lagi. Ya, saya ulang lagi. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa.
Itu diulang sebanyak 20 kali ya. Selanjutnya kita ke ayat Inna yaumal fasli kana miqata. 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 Sebanyak 20 kali. Ya, lanjut ke ayat yang 18. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. 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 Sebanyak 20 kali. Lanjut ke ayat selanjutnya. Di pause dulu ya, diulang sendiri. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. 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 Ayo latihan sendiri, diulang 20 kali, di pause dulu. Lanjut ke ayat yang ke-20. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. 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 Selanjutnya langkahnya seperti yang pertama tadi. Diulang ayat yang ke-17, 18, 19 dan 20 sebanyak 20 kali. Ikuti. Inna yaumal fasli kana miqata. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Ulangi. Inna yaumal fasli kana miqata. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Lagi. Inna yaumal fasli kana miqata. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba.
Ayat yang ke-17 sampai 20 diulang sebanyak 20 kali. Di pause dulu, diulang sendiri di luar kepala sampai 20 kali. Lanjut ke ayat yang ke-21. Inna jahannama kanat mirsada. 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 Sebanyak 20 kali. Ya, lanjut ke ayat yang ke-22. Lit-taghina ma'aba. 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 Ya, ayat yang ke-22 sebanyak 20 kali, diulang sendiri. Lanjut ke ayat yang ke-23. Labithina fiha ahqaba. 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 Ayat yang ke-23 diulang 20 kali. Ayo latihan. Lanjut ke ayat yang ke-24. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. 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 Setelah ayat yang ke-24 ini diulang sebanyak 20 kali, kita ulang dari ayat yang ke-21 sampai 24 sebanyak 20 kali. Ikuti. Inna jahannama kanat mirsada. Lit-taghina ma'aba. Labithina fiha ahqaba. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Ulangi. Inna jahannama kanat mirsada. Lit-taghina ma'aba. Labithina fiha ahqaba. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Itu diulang sebanyak 20 kali. Selanjutnya kita gabung ayat yang ke-17 tadi yang atas sampai 24 sebanyak 20 kali. Disimak. Inna
يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. Ulang lagi. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Lagi. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Kita ulang ayat yang pertama sampai 24 sebanyak 20 kali. Ikuti. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba
labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardaw wala syaraba. Nah, dari atas itu sampai syaraba diulang sebanyak 20 kali ya. Mungkin sampai ayat ini dulu ya pembelajaran kita. Lanjut ke part 3 insya Allah kita selesaikan surat An-Naba karena durasinya yang sudah lama juga ya. Diulang dan diulang. Itulah syarat Al-Quran akan ada di luar kepala kita ya. Surat An-Naba ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24 kita ulang terus 20 kali. Selanjutnya kita simak part yang ke-3 nanti insya Allah kita lanjutkan insya Allah. Semoga Allah memudahkan kita menjadi hafiz Quran dengan sebenarnya, hafiz bacaannya, hafiz amalannya insyaallah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.